1,600 daw linalabas, sabi ni boss. Yan si boss, 1,000. Good morning guys. Nandito na naman tayo sa Bintana ng Manok. Araw na naman ng Sabado. Wala pang ganong tao mga idol, no? Love shout out sa inyong lahat of viewers, subscribers. Thank you so much sa lahat na sumusuporta kay Twenty Wells TV. Okay, so papunti pala yung tao. Tara, let's go. Yan o, bagong dating guys. Nag-ano sila, naglalatag pa lang. Yan. Oh boss, good morning boss. Good morning. May bago kaya itong manok ngayon. Patingin nga na manok mo. Magkano yan boss? 1.5 na yan sa ina. 1.5 na lang? 1.5 daw guys oh. Yes, yung black. Boss dito sa Talisayan boss, magkano to boss? 2,000. Talisayan guys, 2,000. Ilan dala mo boss? 4. May music guys, may music. Ito dito sa pula 3.5 dito guys oh. Dito sa puti oh, ganun din, 4,000. 4,000 tsaka 4,000. 3.5 dito sa pula guys. Meron pa sila dito sa loob ng kulong-kulong. Magkano ba boss? Bulik 700 lang. Stiso. Okay boss, thank you. Guys, 3,000 daw to guys oh. 3,000. Talisayin oh. Talisayin kanawayin. Talisay no. Magkano ito boss? 3,000. Quality guys oh. Guwapo rin. Dito sa pula 2.5. Tanda na. Tatanda na to boss. 4 years na. Tsura lang eh. Oh. Ano na yung balibo. Sunog na yung balibo guys. Dalawang dala nila idol. Okay boss, thank you. Puti guys oh. Puti. Magkano ang bigay mo dito boss? Mura lang yan. 1.2? 1.3 lang guys. 1.3. Ilan taon na to? May isang taon na to. Isang taon na mahigit. Isang taon na mahigit guys. 1.3. Dalusapi guys oh. White legged. Guwapo. Magkano to boss? 4,000. Anong lahi nito? May wing band. Round head. Boston round head. Boston round head guys. So, may wing band. Ilan buwan na to boss? May isang taon na to? 1 year and 4 months. 1 year and 4 months daw guys. Guwapo. Boston round head. Thank you boss, thank you. Dito sa bulik boss, magkano to boss? 2,000 ba? 2,000 bulik guys oh. Guwapo rin. Pagwapo rin ang dala ni boss na bulik. Ilan taon na to boss? 8 months? 6 months? 6 months. 6 months.
6 months old. Diba, thank you. Ayan eh. Nakawarin nga doon. Oh, yan. Pwede lang chat. Ay, ito, tinawag yung pare ko. Wala lang ako take pa. 3-5 boss doon, hindi. Take all. Oh, take all. Guys, 2,000 daw to. Sabi ni boss. Ilang buwan na to, boss? 10 months old. 2,000. Pa yung isa. 9 months to. 2,000 rin. Anong lahi nito, boss? Ano yan? Gal daw, guys. Ito 2,000. Ito pa may isa pang puti dito. So, $2,000 rin to. Diba, thank you. Right, so gold, 9 months old, white pit. $1,500, magandang katawan, guys. Station dito yung katawan, dito guwapo rin, guys. 1,500 lang, 700 lang daw to nabili, guys. Bulag, may issue. May issue, bulag siya. Yan, yung bulag niya, yung nasa Ayan, ang sarap. Ayan. 700. Magkano mo ito binibenta, boss? 3,500. Magkano? 3,500 daw, guys. So, 3,500. 3,500. Ilang buwan na yan, boss? Pag nakuha yung motor ko, nalapat ko yan. Isang taon may git. Isang taon na may git, guys. 3,500. Magkano yan, boss? 1,800 po. 1,800. Mura lang. Bata pa, no? Bata pa, boss? Oo. Magkano? 1,800. 1,800 lang, guys. Pumpkin, guys, bulik ko. 1,500. Bulik 1,500. Guys, bulik ko. 1,800 daw, 1,800 lang daw yan. 1,800. Sabi na mayari, guys, ha. Yan. Thank you. May music. Palungan, guys. Bullstag 2,000 daw yan. Sayin 1,500 daw yan, guys. Talisayin. Yan, Ayun eh. to, guys. 2,000 yan, guys. 1,600 daw linalabas, sabi ni boss. 5 million na yung visa. Yan si boss, 1,600. Ilang buwan na yan? May isang taon na, no? Oo, visa na. 7 months. Diba, thank you. Alright, guys, hanggang dito lang. Maraming salamat pala sa lahat ng mga viewers, subscribers, no? Salamat sa nakakakilala sa atin dito sa Bintana mo, ano? Let's go, bye bye. God bless us all.